Maliens kaufo kautanu ka barkada aw bismillah Gandi Media TV sanfɛ bi a balimakɛ ana denkɛ Zumana Kante bi anan balimakɛ n'o ye Amara Sila ye an bɛna baro kɛ baro min bi boli sujet belebele saba kan bi komi a bɛɛ lajɛlen b'a kalama nin waati in na. Sujet fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye n'o ye Mali ni CEDEAO cɛ lahalayaw ye. Filanan komi bɛɛ b'a kalama nin waati in na an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛ ka yakubaya ka taa fɛ n'o ye ka caya ka taa fɛ don o don kibaruya kura bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko dugu jukɔrɔ nafolo kura dɔ bi fan dɔ fɛ. An bɛna an da don o fana la k'o walawala. Thème sabanan o ye attaque minnu bɛ ka kɛ nin waati in na komi a yɛrɛ b'a kalama nin waati ninnu na attaque damadɔ kɛra Tɔnbukutu mara ni Menaka mara la an n'an balimakɛ Amara Sila an bɛna an da don o fana na. O la an b'a fɔ a ka sɔgɔlen to an na Gandi Media TV sanfɛ. N balimakɛ salamu aleykum. Salamu aleykum Zumana. An bɛ i fo k'i barikada mɔgɔ o mɔgɔ sɔgɔlen bɛ an na bi Gandi TV kan an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada ka ɲini u fɛ u ka émission u ka partager kojugu ka sababu kɛ i bɔra ka thème minnu fɔ thème ninnu yɛrɛ nafa kama u ka émission ye u ka a partager. O tɛmɛlen kɔ an b'a ka partenaires fo mɔgɔ o mɔgɔ y'a ka partenaire ye n'u bɛ aw dɛmɛ a n'a ka sponsors notamment a ka produit gadan mɔgɔw an bɛ u fo ani Cheikh Tiam Aidara kabako fura tigilamɔgɔ donc a fana ka foli belebele bɛ yan yɔrɔ la. Voilà. Ok. Amara an bɛna sans plus tarder an bɛna an da don an ka thème kofɔlen ninnu na kosɛbɛ komi bɛɛ lajɛlen sigilen don k'an kɔnɔ thème ninnu nafa kama. O la an ti janya tuguni an bɛ don an ka thème fɔlɔ kɔnɔna na n'o ye Mali ni CEDEAO cɛ kibaruyaw ye. Komi bɛɛ b'a kalama nin waati in na Mali a y'a ni CEDEAO to kuma ɲɔgɔnya na le 4 bɛɛ tun hakili la ko embargo a bɛna wuli Maliyɛn caman jigi tun b'a kan k'a fɔ ko embargo in bɛna wuli. Donc an y'an to sama-samaliw la dɔɔni gouvernement an ka jamana ɲɛmɔgɔw u bɔra u ye communiqué kɛ communiqué min b'a jira k'a fɔ ko 24 mois n'o ye san 2 ye u prononcé o kan kosɛbɛ k'a fɔ ko durée de transition olu b'o ta transition délai san 2 ka baara kɛ ni o ye. Yali e ka yeta ye jumɛn ye nin na? Ok, i ka nin kɔrɔfɔ diyara n ye. Effectivement an ka jamana tigilamɔgɔw u ye décret dɔ bɔ ka kalo 24 d'a ma san 2 u y'o décret bɔ. Ni ye décret yɛrɛ ta k'a lajɛ décret kɔrɔ décret ye président bolonɔ de est-ce que y'a faamu ani premier ministre bolonɔ a bɛ fɔ de ma décret. Mali kɛlen ka décret in ta a bɛ hakilina ni faamuya jumɛn de di o b'a jira k'a fɔ ko Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. Mali tɛ mɔgɔ ka mara kɔnɔ dɛ Mali tɛ jamana ka mara kɔnɔ. N'an tun bɛ jamana de ka mara kɔnɔ ou bien an bɛ jɛkulu dɔ de ka mara kɔnɔ an b'an sara olu la nin décision sugu tali la. Mali y'a jira de ale bɛ CEDEAO la mais min ye Mali yɛrɛ marché cogo Mali jamana kɔnɔna tagabolo Mali jamana kɔnɔna gouvernement sigi cogo est-ce que y'a faamu Mali y'a jira o kuma talen ni organisation cɛ o t'a ni CEDEAO cɛ o t'a ni jamana cɛ o y'ale ka yɛrɛma hɔrɔnya dɔ de ye. Donc a ye kalo 24 a y'o ta k'a da yɛrɛ ma a t'i sara mɔgɔ la n'a kun y'i sara mɔgɔ la o kɔrɔ ye ko halisa k'an bɛ jɔnya kɔnɔ dɛ o kɔrɔ ye ko halisa ko Mali an tɛ se ka ko k'an yɛrɛ ye ni CEDEAO tɛ ko CEDEAO de bɛ se ka ko bɛɛ jalatigɛ. I hakili b'a la n ko assise nationale la assise nationale de ko an ma ko fanga k'a lajɛ k'a daminɛ kalo 5 la ka se san 5 ma k'u k'a lajɛ ka taa san 5 la k'u k'a lajɛ ka wagati dɔ ta o la wagati min na u bɛ se k'u ka baara kɛ o kɔnɔna la u ye fourchette dɔ de di k'a lajɛ u ka baara a bɛ se ka ban min kɔnɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ transition tɛ élection organisation transition Mali sécurisation b'a la population ka segin olu b'a la u sigiyɔrɔ la mais CEDEAO ye calcul jumɛn kɛ ale ye Mali problème bɛɛ kɛ de élection ko c'est-à-dire i nana ni kuma fɛn fɛn non o da élection kɛ a banna e ni kuma fɛn fɛn mana na hali n'i y'i yɛrɛ faga c'est-à-dire na ni diɲɛ économiste ba bɛɛ ye diɲɛ gestionnaire ba bɛɛ nana ye CEDEAO b'a fɔ ko t'ale ka sira ye k'ale mago bɛ élection dɔrɔn la donc anw tɛ se ka ɲɔgɔn ye o élection ka kɛ dɔrɔn a banna bon anw dun ka problème na anw ka yeta la n'i y'a ta k'a lajɛ
crise sécuritaire de b'an fɛ yan lakanabaliya o de ye degun se an ma i bɛ ka taara a fanba bɔra 80% lakanabaliya la n'i ye Mali ta k'a lajɛ Mali ka territoire fantan naani t'a ta ye terroristes bɛ foloko falaka la yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ attaque kun bɛ ka kɛ nord la o ye attaque déplacée ka na centre la tɔ kun tora a ka don Bamakɔ de o donc u delila ka Kulukɔrɔ attaquer i m'i y'a yɔrɔ la est-ce que i y'a faamu donc u kun delila ka o attaquer Dieu merci attaque repoussée la donc insécurité kun bɛ k'i sɛnsɛn de kana donc anw nana gouvernement ka priorité o ye mun de fɔlɔ ko insécurité kɛlɛ armée ka Mali armée Mali état ka fanga ka boli jamana fantan naani bɛɛ kan n'a fɔra fanga ka boli o kɔrɔ tɛ ko ka terroristes gɛn dɔrɔn k'a banna mɔgɔw ka na u sigiyɔrɔ la ka ji lana est-ce qu'il y a faamu ka balo lana ka école minnu datugura a bɛ wagati jan bɔ k'o école ninnu fonctionnel daminɛ mairie ka baara daminɛ administration ka sigi école maître ka sigi o de ye baara ye o mais e yɛrɛ k'a jateminɛ ne bɔra ka nin min fɔ i yɛrɛ k'a lajɛ techniquement est-ce que nin kun bɛ se ka kɛ kalo 18 tɛmɛnen kɔnɔna la wa a ka gɛlɛn a baara fanga ka bon a ma a tɛ se ka kɛ a kɔnɔna la donc CEDEAO ni Mali cɛla la anw nana anw ye nin bɛɛ ɲɛf'u ye CEDEAO ko k'ale mago tɛ nin si la k'an ka élection kɛ parce que CEDEAO fana bilalen bɛ mission commandée de la CEDEAO commandelen de don a nunjuru de bɛ dɔw bolo a bɛ ka fɔ CEDEAO ye de Mali sanctionné a sanctionné a sanctionné CEDEAO ni jamanaba ninnu olu ni jamanaba ninnu i k'a bila i kunna ni dugu damadɔni bɔra la a jamana bɛɛ nunjuru bɛ France bolo o bɛ ka a f'u ye de a ye Mali sanctionné a ye bin Mali kan a kana coup d'état in diya Mali la parce que ko n'a y'a diya Mali la k'a ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ b'u ɲɛmada Mali fɛ ko mɔgɔ wɛrɛ b'u ɲɛmada Mali fɛ donc u bilala o baara de la mais u t'a dɔn mɔgɔw b'u ta la b'a ta la o nana wolo mun na pendant que an bɛ nin baara la i b'a ye k'a fɔ CEDEAO jamana wɛrɛw y'u inspiré Mali kan parce que insécurité olu fana tɔɔrɔ olu fana y'u ka jamana ɲɛmɔgɔ bon ye notamment Burkina b'o la o i y'a ye k'a fɔ CEDEAO ma se ka kuma Guinée crise la coup d'état kɛra Guinée président na CEDEAO a bɛ fɔ CEDEAO de ma le médecin après la mort e hakili b'a la M5 formé la CEDEAO ɲɛma Goodluck ye nali joli kɛ est-ce que a sera ka solution sɔrɔ o la a ma se Alassane mi présenté 3e mandat la est-ce que CEDEAO sera ka solution sɔrɔ a la foyi ma bɔ a la foyi ma bɔ a la donc ni ko kɛra ko bannen de CEDEAO de bɛna ka na u senkɔrɔla fɛrɛkɛ k'a ɲagasa n'o an ka doni sira fɛ an ka doni sira fɛ a bɛɛ bɛ k'u ɲɛna u sigilen don a bɛɛ bɛ k'u sigilen ɲɛna u tɛ se ka foyi kɛ mais n'a tiɲɛna de u bɛ sɔrɔ ka na a bɛ fɔ o de ma pompier pyromane est-ce que y'a faamu ka tasuma da don ka tila ka n'i yɛrɛ kɛ o fagabaga ye quoi donc CEDEAO bɛ ka o de kɛ donc u nana k'u b'o politique de kɛ anw na anw ko k'an ti jɛ n'o ye bi an ti jɛ n'o ye sini parce que CEDEAO bɛ ka bila baara min na min ye baara in dogolen ye an bɛ ka kɛnɛ kan ta de o mais dogolen ye mun de ye CEDEAO bɛ fɛ ka Mali sama ka bɔ Russie de bolo k'a ni Russie cɛ k'a ni Russie cɛ u bilalen bɛ baara min na ka Mali ni Russie cɛ tiɲɛ a bi parce que n'o ma kɛ France t'a sago sɔrɔ ne bɛ kuma dɔ f'i ye e hakili la ko kaloko don wa kaloko tɛ o hali n'a ye nin kɛ kalo wɔɔrɔ ye non kaloko tɛ n'a ye Mali diya Mali bɛ se ka san 20 kɛ Mali bɛ se ka san 20 kɛ CEDEAO tɛ foyi fɔ i b'o dɔn an bɛ se ka san 20 kɛ cogo jumɛn na ni an sɔnna est-ce que i y'a faamu k'an b'an bolo bɔ Russie bolo n'a ka d'an ye an bɛ san 20 kɛ problème foyi t'a la a tɛ k'u ma baasi ye quoi Mali k'a fɔ bi dɔrɔn ko an ni Russie baaraɲɔgɔnya a yabara exactement an bɛ san 20 kɛ transition na Mali k'a fɔ sisan k'u jɛra n'a ye o ye premier ministre bɔ yen hali n'an ko san 30 an b'a k'a la parce que a b'u kɔnɔ ko premier ministre de bɛ ka Mali sama ka taa n'a ye Russie fɛ parce que u ka calcul la ni an ma se ka ni élection ma se ka kɛ sisan ka an bolo bɔ Russie bolo o bɛ kɛ sababu ye est-ce qu'il y'a faamu France ye terrain min perdu a bɛ segin ka na o la n'an bolo bɔra Russie bolo dɔrɔn n'an bolo bɔra Russie bolo France ye terrain min perdu a bɛ France kunna France bɛ segin ka na a ka o terrain récupérer bon n'u ma se k'o kɛ u b'a teliya ni élection kɛra hali ni France bɛ miliyari de ta k'a di mɔgɔ dɔ ma k'o financer France hakili la a b'o kɛ pour que u ka se ka élection gagner n'o kɛra u bɛ Russie kɛ donc nin de y'u ka plan fila ye donc ni mɔgɔ wɛrɛ nana tuguni dɔrɔn o k'an ni Russie cɛla tiɲɛ dɔrɔn o k'an ni Russie France sago mɔgɔ dɔ kana dɔrɔn k'a tigɛ an tɛgɛ de France ma tuguni a banna c'est à dire u bɛ o baara de la ni CEDEAO ma se k'an bolo bɔ Russie bolo CEDEAO ka pression kan k'an ka élection kɛ o la élection senfɛ France ninnu u bɛ taa miliyari jigin candidat dɔw kan déjà o candidat caman dɔnnen don quoi u bɛ taa miliyari jigin u kan est-ce qu'il y'a faamu pour que ka olu soutenir n'olu kɛra président ye olu bɛ fɛɛrɛ kɛ ka Mali bolo bɔ Russie Mali y'a bolo min bɔ France bolo pewu ka tila k'an bolo kelen minɛ dɔrɔn ka t'o di France ma tuguni ka taa di France ma donc an n'u tɛ se ka ɲɔgɔn ye donc i b'a ye ko kalo ko tɛ quoi n kuma munumunu na u kuma la non a ye délai dɔ di a ye chronogramme di kuma munumunu na ka na ko bon k'a t'a jɔ an ka tiɲɛ fɔ aw ye cɛ ko a ye gouvernement in bɔ yen a ye Choguel bɔ yen
donc y'a kɛ gouvernement ko yɛrɛ o y'a kɛ gouvernement ko ye parce que a lielen de don ni ye gouvernement bɔ yen gouvernement min bɛ sigi o bɛ Russie lata ka France ka mɔgɔw lana n'olu ye France ka mɔgɔw lana o bɛ élection kɛ o bɛ France ka candidat dɔ sigi problème in bɛɛ filɛ nin ye o de ye u bɛ fɛn dɔ f'i ye a noter i k'a bila hali ni an ni CEDEAO bɛnna sisan gouvernement d'union nationale la i b'a ye mankan bɛ wuli n'a fɔra ko ka élection organiser sisan i bɛna ye mankan wɛrɛ bɛ wuli o parce que u b'a fɔ ko f'u k'u bolo da élection organiseli yɔrɔ de kan pour que ka se k'u ka candidat lana k'o kɛ base ye k'o kɛ base ye donc i ye ko in i y'a munumunu ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ko in an bɛ ka baara min kɛ k'an bolo di Russie ma o de man d'u ye donc kɛlɛ bɔra dogo la a bɛ ka kɛ kɛnɛkanda ye i m'a ye France bɛ ka provocation sugu bɛɛ k'an ka sankolo la u b'a kɛ c'est à dire u ka avion bɛ boli ka taa u bɛ boli ka segin ta pour que an n'u ka se ka kɛlɛ a bɛɛ kun ye mun de ye provocation kɛ yɛrɛ jagoya provocation kɛ an n'u ka kɛlɛ u ka se ka to an jagoya par la force donc an ka autorités y'o de faamu n'an tora nin na tan an b'an si kɛ CEDEAO u bɛ pression kɛ an kan est ce que i y'a faamu an b'an si k'o la don o don u bɛ pression kɛ an kan taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ mɛnɛ sans effet donc an k'a teliya ka kalo 24 di an yɛrɛ ma donc u bɛ taa tila u ka nin catiribɔ la o y'a sɔrɔ Mali bɛ ka avancer o mais n'anw tora négociation na est ce que baara bɛna kɛ imagine mɔgɔ bɛ nin négociation ban san wa dɔn n'a fɔra o ko an kana baara kɛ ka wari ɲini k'an ka fonctionnaires sara ka wari ɲini k'an ka armée financer ka équipement kuraw san jamana ka jɔ mun bɛna tila k'a fɔ a tɛna tila k'a fɔ ko autorités ma baara kɛ an ye wagati fɛn fɛn kɛ jɔli la u b'o bɛɛ compter autorités ka bilan kɔnɔna la Assimi ninnu y'o de faamu ko CEDEAO bɛ ka jouer contre le temps ka san 2 d'u yɛrɛ ma siɲɛ kelen u ye san 2 d'u yɛrɛ ma u ma dan u ma ye u y'a yira min bɛ ka aw tɔɔrɔ min bɛ k'aw ni tiɲɛ aw tɛ ka sunɔgɔ min kama n'o ye ne ni n ka gouvernement wa an tɛ fara bi an tɛ fara sini i b'a ye o ye décret min ta mɔgɔ 2 ka signature de b'a la n'i ye mɔgɔ 2 ka signature ye document o document na bila i kunna k'o kɔrɔ de olu bɛ ɲɔgɔn bolo de o ye bɛnkan de u tɛ ɲɔgɔn bila sinon n'a ye président di a kelen bɛ se ka nin décret ta o président n'a ka premier ministre i y'a faamu président ni premier ministre de ye nin décret ta mais président obligé len tɛ ka premier ministre don na o mais n'i y'a don a la a bɛ fɛ k'a yira de CEDEAO message de don n tɛ n ka premier ministre labila o ye fo ka dugukolo meleke donc o de kɛra fa wulila CEDEAO la u nana ka est ce que y'a faamu u fana ye communiqué dɔ kɛ k'olu nimisara ko wagati min na k'olu bɛ k'u yɛrɛ faga Mali ye ko Mali bɛ taa mun baara kɛ ko Mali bɛ taa kalo 24 di a yɛrɛ ma ko a sɔrɔ olu bɛ ka négociation kɛ ko jamana dɔw bannen don k'u digi o jamana ninnu kan olu ka se ka sɔrɔ parce que u hakili la olu jamanaw de ta ye Mali ye quoi Mali bɛ kɛ olu de sago ye donc ko pendant que olu b'o la k'anw girinna ka kalo 24 d'u ma c'est comme anw ma olu bonya anw ma CEDEAO bonya anw ma CEDEAO respecté o tuma CEDEAO de bɛ anw balo wa Mali bɛ kɛ wagati min na ko Mali ani CEDEAO to kuma ɲɔgɔnya la dɔrɔn ko ka Sénégal san 2 d'u yɛrɛ ma parce que n'an m'a kɛ u bɛna le temps de ta an kama o imagine ni CEDEAO tun ye ŋaniya ɲuman ye yɔrɔ embargo bɛ an kan a digilen don an na o tɛ nkalon ye donc embargo b'an kan a digilen don an kan yɔrɔ u kɛlen ka sanction bin an kan i b'a dɔn u ye Choguel ninnu bɛɛ sanctionné ani Assimi ninnu u ye sanction bin u bɛɛ kan munna pour que k'a jira ko ŋaniya ɲuman don CEDEAO m'a fɔ ka mɔgɔ dɔw ka sanction wuli ka b'u kan personnellement o bɛɛ tɛ signe dɔ ye k'an b'a ɲumanlama fɛ yan ou bien k'a fɔ mobili damadɔ an ka lajɛ fɔlɔ mobili damadɔ ka don yanni an ka jaabi ka bɔ u m'o si gɛrɛ en même temps u ma miiri o la dɛ u girinna ka kalo 1 di u yɛrɛ ma ka sommet date k'olu ka jaabi bɛ bɔ le 4 juillet donc a b'u kunna ko le 4 juillet ko Mali bɛ firi donc an ka to nin kɔnɔ halisa ka sɔrɔ an ka to nin kɔnɔ Mali bɛ firi a b'u kunna politicien dɔw bɛ olu bɛ wuli ka jamana yogoyogo quoi donc sanction ninnu u bolo an tɛna se ka saraw kɛ tuguni u bolo est ce que y'a faamu degun minnu bɛ an kan essence ko gɛlɛyaw b'o olu la o est ce que y'a faamu dunkafa ko gɛlɛya minnu bɛ o ko an tɛna se ka supporter kalo 1 ko kɔngɔ mana mɔgɔw sɛgɛn ko soulèvement bɛ fanga in lata u ye kalo 1 ta ni o hakilina de est ce que anw m'an sigi ka o lajɛ est ce que anw m'an ka baara bɛɛ bila ka CEDEAO kɔ kalo 1 kɔnɔ imagine kalo 1 jamana ka nation ka fonctionnement na an ka kalo 1 kɛ ko baara tɛ kɛ douane ni recette de don jamana bɛ jɔ sisan est ce que an m'an sigi k'u kɔnɔ ko kalo 1 yan o de la u ye kalo 24 di n'a ye CEDEAO diya a b'i bɛn Mali ka kalo 24 ma n'a m'u diya en tout cas Mali kɔni avancera an tɛna segin an kɔ quoi an tɛna segin an kɔ Mali avancera Mali tagara kalo 4 bɔra la ka ban est ce que y'a faamu voilà parce que kalo 4 bɔra la u ko k'a daminɛ la à partir de mars voilà si je me trompe pas à partir du 26 ou 25 voilà donc k'a daminɛ la o kɔnɔna la donc i ye min fɔ à peu près kalo 1 kalo 2 kalo 3 olu épuisera déjà donc Mali bɛ ka taa Mali ka trajectoire an ka kan ka taa programme min sira min fɛ a trajectoire tilennen don quoi an bɛ ka t'o de fɛ jɛngɛn t'a la
ni ti taga fan de do iti taga sira de do ibe to ɲininga law est ce que ni yɔrɔ de do ni yɔrɔ de do anw taga fan an ka taga sira a budget bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na musaka jumɛn o bɛɛ plan de tracelen an bɛ ka taa n'o directive de ye sisan ala ka an bɛɛ saba ma o la amina o la sans plus tarder an tɛmɛtɔ la an bɛ don an ka thème filanan kɔnɔ tuguni n'o ye constitution ko ye hali ni an ma se k'a développer bi émission wɛrɛ la an bɛna a développer o la dɔɔni donc constitution fana Mali i ko k'u ye constitution kan ka yɛlɛma baaraw daminɛna ka ban donc baaraw daminɛnen constitution ko fana baaraw tɛ se ka taa ka nin constitution kɔrɔ to yen donc u ye constitution u damɔgɔ o falen ko kuma na yali e ka yeta ye o la jumɛn ye ne ka yeta o la i b'a kalama ko nin ye koba de ye Mali kɔnɔ nin ye koba de ye quoi constitution i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ réviser i b'a dɔn an ka autorités ye baara kɛ dɛ n'u ko k'u b'a réviser o bɛna wuli u bɛna fɔ ko Mali territoire bɛɛ ma est-ce que y'a faamu ko territoire bɛɛ ma sécuriser ko Mali autorité tɛ territoire bɛɛ kan parce que o b'an ka constitution yɛrɛ kɔnɔ ko ni jamana parti dɔ minɛlen don dɔrɔn révision tɛ se ka kɛ est-ce que vous voyez o ka yetaw ye o ka yeta ye effectivement texte kɔnɔ fana a bɛ ten wa mais nin ye est-ce que y'a faamu constitution kura de il y a la révision de la constitution ka parti dɔ yɛlɛma et la rédaction de la constitution sɛbɛnni o kɔrɔ ye constitution kura de ye nin constitution kɔrɔ in bɛ disu ka bɔ yen o bɛ disu ka bɔ yen rédaction k'a sɛbɛn kura ye ani révision kelen tɛ o tɛ kelen ye quoi c'est à dire hali droit la hali minnu bɛ droit public kɛ i b'a ye o tɛ kelen ye révision ye constitution yɛrɛ de kumana ne bɛ réviser nin réviser cogo la n'i bɛ ne réviser i tɛ se ka ne réviser tant que jamana parti dɔ bɛ bolo la quoi n'an ko k'an bɛ taa ni o système ye armée ma tila Mali territoire bɛɛ occupé la o i b'a ye hali u bɛ se ka plainte ladon cour constitutionnelle ni fɛnw na mais nin kɔrɔ ye constitution dɔ in bila la kɛrɛfɛ de donc constitution kɔrɔ bilala kɛrɛfɛ constitution kɔrɔ bilala kɛrɛfɛ baara bɛnale kɛ kura de baara bɛnale daminɛ a projet sɛbɛnni bɛnale daminɛ o la u ye mɔgɔw yɛrɛ est ce que y'a faamu mɔgɔ minnu bɛnale a baara kɛ u y'a mɔgɔw composer parti politiques b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a la M5 RFP b'a la association b'a la jɛkulu fɛn fɛn maliden bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu fɛn fɛn kɔnɔ i b'a kalama k'a fɔ ko nin bɛɛ b'a la a tɛna kɛ mɔgɔ kɔ a tɛna kɛ mɔgɔ kɔ nin ye koba de ye parce que nin b'a yira k'a fɔ Mali la république saba de bɛ yen première république o ye Modibo Keyita ka temps ye nin ma fili o ye de 1960 à 68 o ye première république ye deuxième république bɛ daminɛ à partir de 1974 Musa ka temps na Musa nana bien avant ça mais a ka constitution ni constitution créera wagati min na de république bɛ fɔ à partir de 1974 ka na a se mars 91 ma mars 91 au deuxième république troisième république au daminɛ la à partir de la constitution du 25 février 1992 alpha ninnu ka temps n'o bɛ fɔ ma démocratie ka na bila an bɛ wagati min na sisan o troisième république ni nin constitution kura nana a bɛ fɔ nin de ma la quatrième république nin b'a yira n t'a dɔn baara min bɛna k'a kɔnɔ mais n'i ye république changer o kɔrɔ de ye ko fanga sigi cogo baden de bɛ n'ale yɛlɛma fanga sigi cogo kɔrɔ minnu bɛ yen fanga sigi kɔrɔ minnu bɛ yen yɛlɛmaba de bɛna kɛ wa fanga sen minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ institution a bɛ se ka kɛ yɛlɛmaba de bɛna kɛ olu la institution kɔnɔnaw la parce que n'i ye Mali fanga senw ta k'a lajɛ fanga senw de ye institution ye Mali fanga senw na i bɛ se k'a fɔ fanga sen min bɛ ka baara kɛ a tɛ tɛmɛ 4 ni 5 kan ni président bɔra yen président gouvernement assemblée cour suprême cour constitutionnelle n'olu bɔra la a institution tɔ est ce que i bɛ k'u ka baara santilen yan bon cour constitutionnelle ni cour suprême yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ cour ba kelen Amérique o de bɛ o cour kelen de bɛ cour suprême a bɛ élection kɛ a bɛ kiiri tigɛ fɛnɛ wa a ka kiiri fanga ka bon donc yɛlɛmaba de bɛ se ka na don kow la quoi président sigi cogo est ce que ni président bɛ sigi an ka député sigi la an ka député sigi bila président sigili ɲɛ wa député sigi fɔlɔ ka kɛ président ka sɔrɔ ka sigi président ka sigi wa olu bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma bɛ se ka don a kɔnɔ est ce que double nationalité jɛ bɛ kɛ n'a ye wa o bɛ mɔgɔ minnu bolo o bɛ mɔgɔ minnu bolo i ka kɛ candidat ye est ce que jɛ bɛna kɛ ni a ye wa e ka se ka kɛ Mali candidat ye i b'a ye k'a fɔ ni yɛlɛma ninnu bɛ yen en même temps est ce que cour constitutionnelle bɛna to a cogo kɔrɔ la wa n ko mankan wulila cour constitutionnelle sababu la n'i y'a ta k'a lajɛ donc ninnu bɛɛ ye yɛlɛma bolo dɔw ye en même temps député est ce que u fana bɛna to nin cogo la ko
u mana baara kɛ u tɛ se ka ɲangi u tɛ se ka kiri n'i y'a ta k'a lajɛ fanga min tɛmɛna loi kolon baden taara o kosɛbɛ député tɛgɛ kɔrɔta alors que a loi tilala k'an bila dingɛ kɔnɔ wayi loi minnu nafa foyi tɛ s'an ma est ce que olu dɔw kan ka to ten ayi en même temps président yɛrɛ n'a fɔra président mɔgɔ min sigira o tɛ dɛ président ye institution de est ce que fangaba kan ka di président ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ fangaba tun bɛ a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ IBK bolo kosɛbɛ peuple ko k'a b'a lawuli a dɛsɛra wayi il a fallu que peuple ka tɛmɛ système wɛrɛ de la n'a fɔra tuma bɛɛ ni président nege bɔra peuple la fo coup d'état ka kɛ o t'a ɲuman ye dɛ il faut que système dɔ ka bila ni président min tilen ni jamanadenw ko min jamanaden miliyɔn 4 miliyɔn 5 n'olu ye signature kɛ o président ka taa cour suprême ou bien cour dɔ ka examiner o ka président lata a kana kɛ fo jama ka bɔ président nɔfɛ tuguni pour que kana bila parce que mɔgɔ si tɛ coup d'état dɔn mɔgɔ si t'a dɔn président ka nin fanga in bɛɛ tɛ se ka to a bolo parce que k'a daminɛ ATT la kana se k'a daminɛ Alpha ATT kana se IBK ninnu ban a bɛɛ la i b'a ye président ka fanga bonyana kojugu a bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ du ni denbayaw da donna fanga marali la en même temps est ce que armée kan ka to président ka mara kɔnɔ tuguni wa parce que armée cira k'a to de la o k'a to président ka mara kɔnɔ armée cira k'a to de la o e bɛ se k'a faamu cogo di civiliw bɛ taa armée ka minɛn san o bɛ se ka kɛ yan civiliw de bɛ taa armée ka minɛn san sarasiw yɛrɛ tɛ to ka minɛn san mɔgɔ min yɛrɛ tɛ kɛlɛ ko ɲɛdɔn ni mɔgɔ min tɛ kɛlɛ ko waati de kan ka an mago bɛ na nin waati in na an mago tɛ se nin ma mɔgɔ min t'o dɔn ka taa bila an ka aw ka taa o la est ce que o ko kan ka to nin cogo kelen na donc yɛlɛma baden mais en même temps vérificateur k'ale bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ est ce que fanga vérificateur loi de dun ye vérificateur sigi est ce que fanga tɛ d'a ma kabiri constitution kɔnɔ en même temps k'a bɔ président ka mara kɔnɔ a kana kɛ président ka bolo kɔnɔ fɛn ye parce que ni vérificateur kɛra président ka bolo kɔnɔ fɛn mun de bɛna kɛ i b'a ye tuma bɛɛ ne wulila n ko n bɛ kuma kan a b'a fɔ Amara i tɛ sabali ka dossier bɛ n bolo n b'a labɔ dɛ i y'a faamu wa mais a ka kɛ a mago tɛ président na a tɛ compte rendu k'a ye n'a bɔra min kalama dɔrɔn a b'a di kiribolo ma armée est ce que a ma se wagati la armée ka k'a dama institution ye wa fanga ka di armée ma a tɛ compte rendu président ye minɛn minnu y'a diya a yɛrɛ b'a lajɛ a b'a étude kɛ a b'a ka budget bɔ a b'a ka minɛn san a yɛrɛ a tɛ passer civil ma armée jaladi président sɛgɛn b'o la président bɛ se k'a signer mais armée yɛrɛ de b'a la min ni jala ka kan donc o la nomination bɛ kɛ complaisance tɛ k'a la constitution falen nafa ka bon kojugu a nafa ka bon o la a ti ɲa émission kelen i y'a faamu a ti ɲa émission kelen na o la an b'an teliya an bɛ tɛmɛ an bɛna an ka question filanan na komi nin waati in na bɛɛ bɛ k'a jateminɛ diɲɛ don o don ressource kura bɛ ka bɔ Mali la diɲɛ don o don Mali jukɔrɔ nafolo a bɛ ka yakubaya ka taa fɛ a bɛ ka caya ka taa fɛ waati bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ ko nin yɔrɔ in na ni jama tɛ yen sanu bɛ yɔrɔ dɔ la nɛgɛ bɛ yɔrɔ dɔ la lithium bɛ yɔrɔ dɔ la donc nin waati in na an y'a ye k'a fɔ jamako a bɔra Buguni mara la yali i bɛ mun kalama o la i bɛ se ka mun ɲɛfɔ mɔgɔw ye jamako ta fanfɛla la. jama kelen tɛ ani lithium n bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye jama ye bɔli min kɛ sogo kan tɛ dɛ parce que ni mɔgɔw y'a mɛn an bɛ ka Mali kura fɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka t'u jɔ k'u ye buteli fɛrɛ dɔn ko k'olu kɔ ne tɛ buteli fɛrɛ ne ye nin ye cogo min na maliyɛnw ka sabali ne tɛ buteli fɛrɛ a tɛ se ka taa ka di quoi i b'a dɔn jama yɛrɛ de bɔra i b'a dɔn dugu jukɔrɔ nafolo ye fɛn dɔ ye recherche de bɛ kɛ quoi ni recherche kɛra i bɛ bɔ ni quantité fitinin de o b'a yira k'a fɔ n'an y'a se a baden de bɛ yen i b'a sɔrɔ nɛgɛ ni fɛnw bɛ bila profondeur o b'a yira a bɛ yen fɛnɛ quoi o échantillon de yera quoi donc o kɔrɔ ye k'a bɛ yen quoi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ ten de ni échantillon yera n'a se a bɛ taa bila dama na est ce que i y'a faamu donc i b'a ye k'a fɔ société dɔ a tɔgɔ de bɔra a kɔnɔ ko fɛn dɔ Mayining Wamu o société dɔ société malienne olu de ye a découverte kɛ Buguni mara la donc u kɛlen ka découverte kɛ u ye a kuma fɔ k'u bɛn'ale don a exploitation na donc an y'a ye k'a fɔ k'u bɛn'ale contrat créer u ka jama fɛnɛ bɔli daminɛ i b'a dɔn min bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ nin na a bɔli tɛ problème ye n'a ma ɲɛ ko nin yera e ye fɛn découverte kɛ mais i ta tɛ o jamana de ta don i bɛ se ka fɛn dɔ découverte kɛ mais e ta tɛ jamana de ta don à partir du moment où a découverte kɛra n'a fɔra k'a bɛ exploitation bɛ daminɛ État b'a fɔ i jɔ fɔlɔ i ye découverte kɛ c'est bien n kɔnɔ n ka tila baara la État de b'a ka condition posé ale de ta don e b'ale de ka yamaruya kɔnɔ
et pour que ga bara nga be papier do di ma ki ga explorer folo donc na yera abena aller de tadou aller de ba ga condition posée aba demander wa ni ni mena bossi saon angan dija anga 51% sur ala keme sarala eta ko sur ala keme sarala na boli beke keme sarala eta ka biduru ni kelen yo aka osoro amana ke chogo la amana ke chogo la anafa be se ama parce qu'il faut pas que dugu jugoro na folo ka ke ado bon fait ya iba mali de sao saman d'ici gauche nous sommes premiers producteurs nina nous sommes à une victoire à remporter mais anafa impact du même en économie nga ko so zanta ko mona bo Suzanne politique dogo est-ce que tout est comment là donc il va y kafo et na maya ko ni sugu nunu kera surtout ame mali kura la nga pratique koro dabla c'est le contrat koro fait révisera contrat koro fait kera mali et ni mali takalaje démocratie clé kana blanina a bela ita soroba a contrat ou be mali de meneka di société munumbe a dugujoro na folo bo mali de be meneka duma ita soro doga intérêt kama abe milliard de madoni sur ale ka intérêt kama abe mali meneka di société ou ma et tu mali sengena ni ne be africain sans durer plus de 40 ans ni bara de beya wallahi na fora ko jama bora automatiquement c'est bien a bara be jo fen dugujoro na folo kura de do akuma kata CNT la kata voter mali be jolle soro mali ka nga jolle gay ni dugujoro na folo nuna nango ngo bidrun kele iba tanga dabada mani ma so iba barajo me kuma rofie kuma amna du a sujet flana ngono sare ni dugujoro na folo akera jamayo akera sanuyo na fora ka me 10-20% soro anga boli dabla o dakadi anana boli muna anga boli dabla o dakadi anana boli ame 10-20% me soro iba kalama nunu boli la kabe environnement tiene aba halaki de wa avec dugukolo halaki ni nunu ye boli damne ibta sura dugukolo santan barat se kakala o santani senama ke senegala be bolo choko di dugude me bolo choko mena e be ka fin exploiter e be war mi soro tise ke ka environnement gla sanu tala ala kamata kenya mara nuna igata est-ce ya famu e sajola ya fa nuna dugukolo be fini dugukolo nunu be de halaki leno ibta soro dinge dama me oro tala dinge o de be nunu me se ka fa choko mena ibana dinge nunu fa o wati jume senem se ka gala wati jume yiri se ka troala iba kalama ko nunu be boni nunu tellement que gazi jugu bula produit jugu bula ni nunu bora yoromna a yorola iba do ka jeka obe sani majibe ni kono mina jira kono bi mindro iba kalama ti boji na be sa yorola o sofiro ko fu esi ya famu abe dega minga tsega lakali kwa ala nga mali na nga bama pade ne be ka saken ba yanfa na ka sababu ke ni exploitation mais no ka sura me 51 soro ki tikla na fa soro la to ni au fur et à mesure que ma bo tono ba ni ka dun ame commencer ama environnement nous réparer le damne ama ado bo localité mun na me commencer ama yoro nungla ala kama tatu chekemba kimba ma gla foi ma ke ni ressources baimbe u ka sira mai poussière be dugu konna la docteur so yana mate maternité yana mate u ka courant soro le o mo mato ko rot ma metame ot ma mali courant mi fo so de doan est-ce que une situation quand on continue amo la fena global la lithium fena boli damne la lithium coin hein abtodi lithium coin ni atakalaje akuma folie era be mo la énervé quoi parce que lithium ni ay ka fo à partir du 4 juin a été la ministre Outara ko lithium na le boli damne ou na bara damne o ya confier société do la société ni ma fli australien do ko Fisher akli bora ko fish fen no quoi allez ni société chinoise do est-ce qu'il y a famu au lieu de faire la yonga et à peu près on a $100,000 australiens et 100 millions de dollars australiens on a aller au investissement qu'à la lithium boli damne ko lithium boli damne lila iba kalama ko mali bena d'abord lithium yere fin du main flo voilà anganda do lithium na fala effectivement ibaro dien kele baro be ga lithium ne kama yoro dien kono bi mo be ga ba carburant parce que ni kele kera dron iba e taji be bo jamana mununa o bebe giringa taji boli na mene pour que o ka ke sanction ou kele ba wala c'est vrai dien kono be ga oye donc mo yaye ko il faut que anga dépendance mo be dépend carburant la chomna ko do ga ko voiture électrique ou damne glan damne
a domaine bɛ ka développer voiture couramment carburant tɛ k'u la et a bɛ ka développer Europe est-ce qu'il y a faamu mais a ma dɔ la n'a a sera Afrique yan kosɛbɛ quoi donc o voiture électrique ninnu o bɛ dilan ni fɛn min ye dɛ o matière baw pièce centrale i b'a dɔn k'o ye lithium de ye o de yera anw ka jamana yan o de yera anw fɛ yan i b'a dɔn k'a bɛ kɛ ka caoutchouc fana dilan wa a bɛ kɛ ka métallurgie nɛgɛw a bɛ kɛ ka olu fana dilan a bɛ kɛ ka céramique fana a bɛ kɛ k'o fana dilan panneau solaire yɔrɔ bi Mali mago bɛ panneau solaire baden na a bɛ se ka kɛ ka panneau solaire dilan ka courant baden ka courant di Mali ma an mago tɛ jɔ groupe la tuguni i b'a kalama u bɛ fɛ ka Mali kɛ a troisième producteur de ye dans le monde troisième producteur diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ fɛ Mali ka 15% diɲɛ kɔnɔ lithium min bɛ produit Mali kelen min jɔ ni 15% ni i mana lithium ta k'a lajɛ sisan ko an ka san fɔlɔ la an ye min ye ko an bɛna le 720 000 tonnes an bɛna o produit o ye san fɔlɔ ye 720 000 tonnes ko lithium tonne kelen a bɛ taa 50 000 ni dɔw kumana a bɛ taa 50 000 $ la a tonne kelen ni mɔgɔw bɛ se k'a calcul kɛ 50 000 $, o tonne kelen 720 000 tonnes fois 50 000 a calculer machine bɛ dɛsɛ a calculer yɛrɛ la machine bɛ sɔn ka bloquer quoi a calcul la 50 000 $, 50 000 $, c'est-à-dire 50 000 $, au calculé par au multiplié par 720 000 tonnes. C'est une machine ta machine me bloquer. Oh ouais sans fɔlɔ ye san filanan san sabanan k'an bɛna don 888 000 ɲɔgɔn tonnes na. Non. Alors que diɲɛ bɛɛ bɛ ka boli lithium in de nɔfɛ o de yelen bɛ an fɛ yan e m'a ye e Faransi ka kɛkun ko ye. Ni bɛ kɔsɔn u bɛ yala yala la yan u tɛ fɛ ka taa. Faransi ka so i gɛnna taa. n bɛna Faransi ka kɛkun dalilu dɔ d'i ma i b'a dɔn u b'a kalama ko lithium bɛ Buguni ko jama bɛ yen e m'a ye u b'a dɔn ko insécurité ko Kayi fɛnɛ ko sanuba bɛ yen. U b'a dɔn. I m'a ye u bɛ ka insécurité kun sama ka na Kayi attaque kun bɛ ka kɛ Kayi u bɛ ka insécurité kun sama ka na fo Buguni fɛnɛ la. parce que u b'a dɔn. donc n'a nana yan an tɛ se k'a bɔ quoi donc armée bɛ ka baara min kɛ o de b'a to lakana bɛ na nin baara ninnu bɛ se ka kɛ. n'a ma ɲa ko ninnu yera an fɛ yan fɔra k'an ka parti kɔrɔ bila san 40 minnu bɛ kɛ an b'a bila de n'i y'a ka dara k'an bolo bɔ Faransi bolo o kɔrɔ de an ma siro la yɔrɔ min na an bɛ sira mun ye tuguni. mais Amara yɔrɔ dɔw fana bɛ yen o ye inquiétude banna kosɛbɛ n'i y'a ye jama yera jamanatɔ minnu kan n'o olu bɛ ka exploiter bi i b'a ye basigibaliya caman bɛ yen kosɛbɛ yali conséquence bɛ se ka sɔrɔ a la wa. n bɛ k'o de fɔ Nigéria ninnu ni Angola ninnu ta ka jateminɛ olu ye kɔlɔlɔ dɔw sɔrɔ a la yali n'a yera yan k'a fɔ k'a boli daminɛna fana e bɛ se ka mun fɔ an y'o la pour que mɔgɔw ka se ka. i ka nin diyara n ye ninnu bɔli mana daminɛ jama ani lithium ni ninnu bɔli daminɛla mun bɛna n'a basigibaliya ye ni sɔrɔ tɛ ka k'a la ni sɔrɔ tɛ ka k'a la ni jamana tɛ ka sɔrɔ k'a la basigibaliya bɛ na ni État ma a fɛn ninnu ta k'a bila en valeur k'i sɛbɛ don a ma basigibaliya bɛ na kɛ e damanda ta k'a lajɛ parce que État tɛ k'a contrôler de i b'a ye diɲɛ ko sugu bɛɛ bɛ kɛ bɛɛ bɛ ka boli ka taa a bɛ ka kɛ anarchie ni désordre ye parce que État tɛ k'a contrôler ka ɲɛ ni État y'a contrôler ka ɲɛ k'i sen don a sanuko la a b'a contrôler min kan ka bɔ min man ka bɔ bɛɛ tɛna a boli daminɛ bɛɛ tɛna a boli daminɛ parce que sanubɔyɔrɔ ninnu na sanu kama i b'a dɔn n'a fɔra ko sanukuru dɔ yer'i kun e yɛrɛ ka vie bɛ danger la a yɔrɔ la voilà parce que État mi sɛbɛ don a ma État tigi mago don a ma sanu baden de bɛ bɔ État tɛ min contrôler sanu baden bɛ bɔ duguma sira fɛ État tɛ min contrôler u bɛna sanu dɔw déclarer État ye ko nin de sɔrɔla ani u bɛ bɔ ka taa ni min ye i b'a sɔrɔ cɛ ka jan ko dɛgɛjalan naji donc i b'a ye k'a fɔ nin jama ale ni lithium Mali de bɛ sigi sisan est-ce qu'il y'a faamu contrat kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen dugu jukɔrɔ nafolo la u b'a contrat bɛɛ suspend ka na ni politique kura ye n'an tɛ 51 sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafolo min na a dɔgɔyalen ka ko ye quoi a dɔgɔyalen ka ko ye quoi n'an t'o sɔrɔ dɔrɔn a ka dabila parce que i b'a kalama ko tellement que tubabuw y'an coloniser u bɛ mun de fɔ discours n'i y'a mɔgɔw ɲininka non a exploitation da ka gɛlɛn est-ce que i y'a faamu a se tɛ an ye n'an k'an b'a kɛ a moyens t'an bolo a minɛnw t'an bolo anw sera ka armement san yɔrɔ min na anw bɛ dɛsɛ ka nin san diɲɛ armement jumɛn bɛ bi ko Mali tɛ se k'a san o tɛ yen wa a tila bɛɛ a nasuguya bɛɛ en même temps an tɛ kɔrɔlen pɛntirilen san dɛ kura an ye san caman kɛ u b'a fɔ ko avion kura sanni se t'an ye u b'o kuma kelen de fɔ an ma tuguni ko ninnu bɔli k'a se t'an ye an k'a to bɔbali ye an kana sɔn a bɔli ma sa an k'a to bɔbali ye parce que
n'anw bɛ 10% de sɔrɔ 20% an k'a to bɔbɔli ye au moins sɛnɛ na se ka k'a yɔrɔ la au moins danni na se ka kɛ o sɛnɛ nafa bɛ se an ma mais n'i y'a ye a nafa bɛ kɛ an kan wari min bɛ sɔrɔ a la i bɛ taa sɔrɔ wari la État bɛ se k'a ka fonctionnaire caman sara maliden caman bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna la salaire bɛ se ka doubler chômage bɛ se ka kɛlɛ i b'a ye an bɛ se ka sɛnɛkɛfɛnw san yɛrɛ hali ni sɛnɛ ma kɛ donc nin pratique de tun bɛ san 30 san 40 mɔgɔ mɔgɔ y'i kɔ da la tubabuw bɛ coup d'état k'i la ou bien u b'i gɛn cogo sugu dɔ la. Mali kura b'a kɔ da nin na. Mali kura an b'an kɔgɔ da nin na lithium min ye bɔli daminɛ jama a bɛɛ de bɛ jɔ en attendant CNT ka saisi a dossier la k'a fɔ CNT nin y'u kɛlɛkɛyɔrɔ de ye u ka ministre interpellé ko in bɛ niveau min na an ka na ministre kana k'i expliquer k'i dantigɛ nin ko in na jama n'a bɔra c'est bien n'a yera c'est bien mais mɔgɔ min y'a ye a ta tɛ dɛ lithium n'a yera mɔgɔ minnu y'a ye u ta tɛ Mali de ta don i ɲininikɛla ba i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ dɔ de ka jamana kan i ɲininikɛtɔla i bɛ degun kɛ o degun mɔgɔ wɛrɛw de b'o degun n'o conséquences subir o a bɛ bɔ yɔrɔ minnu na i t'u la a denw bɛɛ banalen don i y'a ye problème de santé b'a mɔgɔ baden na n'i y'a ta k'a lajɛ donc Mali kura la i b'a ye taabolo dɔw bɛ o taabolo ninnu bɛ bila n'a fɔra ko nin mun yera mun de kun kan ka kɛ automatiquement u tun bɛ ko in jɔ de fɔlɔ ka taa n'a ye CNT la n ko dugu jukɔrɔ nafolo kuraw bɛna le bɔli daminɛ ɔ Mali ka kan ka joli de sɔrɔ députés a ye loi dɔ ta est ce que a fɔ Mali ka kan ka mun de sɔrɔ ɔ comme o ma kɛ députés ka ministre wele ka taa ɲininka n'a ye dantigɛli d'u ma députés yɛrɛ u kana gouvernement kɔnɔ i b'a dɔn députés bɛ se ka loi ta mais députés b'u sigi de loi ka bɔ gouvernement de yɔrɔ la ka na solu ma parce que loi a bɛ ta cogo fila de b'a la projet de loi o ye gouvernement min ta ni min ye proposition de loi o ye CNT yɛrɛ bɛ min kɛ ou bien assemblée bɛ min kɛ o ye proposition de loi ye assemblée yɛrɛ bɛ se ka loi ta n'a yɛrɛ ye k'a voter n'a yɛrɛ ye donc assemblée yɛrɛ qui saisit nin dossier la o ye de assemblée ka loi ta n'a yɛrɛ a kana kɔnɔli k'a ka loi ta dugu jukɔrɔ nafolo fɛn fɛn bɛ bɔ à partir de cet instant Mali bɛ 51 de sɔrɔ o dɔrɔn tɛ dɛ hali usine kura minnu bɛ créer o usine ninnu fana la Mali ta ka kala n'a ma 51% sɔrɔ an kana sɔn cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jamana in sɛgɛnna koyi a sɛgɛnna ni mauvaise pratique ni Mali ye 51 sɔrɔ ni dugu jukɔrɔ nafolo ninnu na entreprise kura minnu bɛ ka créer ani entreprise minnu bɛ yen ka 51% sɔrɔ wala an ka saraw bɛ doubler chômage tɛ Mali la Mali chômeur bɛ sara Botswana an kana taa yɔrɔ jan Botswana n'i y'a ta k'a lajɛ n ko Botswana olu y'u ka jama recette u y'a maîtriser de i b'a dɔn Botswana chômeur u bɛ sara Angola pétrole fɛnɛ u ye pétrole maîtriser de o i y'a ye e m'a ye Angola ninnu donni ka gɛlɛn Botswana ninnu donni ka gɛlɛn parce que u ka jamana jara de ni Mali ye nin maîtriser walayi tubabuw ye Mali visa ɲini u b'a ɲini ka dɛsɛ a la wa an ka mɔgɔ minnu bɛ tungaranke la u bɛna baara kɛ yan non Mali ɲɛmɔgɔw tulo b'an na mara mais mun bɛ an bali ka lithium exploiter parce que anw tɛna jɛn n'a ye an tɛ jɛn ni nin ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini cɛ o cɛ ye lithium exploitation i ye a kɛ ka sɔrɔ an ma 51% sɔrɔ an tɛ jɛn n'a ye wa an b'a dénoncer i kelen de y'a kɛ an tɛ cɛ si soutenir a la an tɛ mɔgɔ si soutenir lithium bɛna le exploiter cogo min na tant que anw m'a dɔn tant que 51 a kɛra lithium ye a kɛra sanu o tant que o ma a kɛra jɛma o tant que o ma di Mali État ma wallahi an tɛ jɛn an tɛ cɛ si soutenir a kan a tɛ fɔ ko nin kɛra anw ɲɛna k'an b'a dénoncer anw bɛ fanga soutenir dɛ fanga an b'a soutenir mais an bɛ tiɲɛ fɔ a ye n'u ma sɔn an ta ma vidéo bɛ yen émission bɛ yen l'histoire retiendra a wagati an y'a fɔ an ma lamɛn de wa an m'an seko k'a la fɛnɛ a tɛ passé de lithium o jama o nin bɛ jɔ de exploitation ka jɔ fɔlɔ dugu jukɔrɔ nafolo a bɛɛ ka jɔ sanu a ka jɔ fɔlɔ an ka ko ɲɛɲini n'an ma jɔ n'an taara nin sira kan walayi bɛ ka bɛ wusa n'an ye parce que i bɛ ka kun bɛ ka nin kelen de kɛ mais i ni ala cɛ jamana kungo mais ni nin bɔra n ko Mali bɛɛ de ta don a ka bon ministre kelen ka baara ma o a ka bon ministre kelen ka baara ma Mali bɛɛ de ta don c'est pour tout l'État ne bɛ ka nin fɔ ni lithium jara mais ne b'a hɛrɛ sɔrɔ ne bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ne ka sara tɛ se ka doubler a ne ka sara tɛ e yɛrɛ fɛnɛ est ce que i y'a faamu e ka sara tɛ se ka doubler a tɛ se ka tripler a sɛnɛkɛlaw o tɛ angɛrɛ sɔrɔ nɔgɔya la chômeur est ce que o tɛ se ka n'i y'a ta k'a lajɛ o mɔgɔ min bɛ chômage la o tɛ se ka sara wa et pétrole mina pétrole kɔnɔ o bɛ yen o tɔ fɛnɛ ye bɔli de e ni ala cɛ pétrole fɛnɛ kana kɛ ta o tuma an bɛ taa min yanni an ka taa mɔgɔ bila i mana société in constitution la Mali
c'est état yɛrɛ tɔgɔ t'a la quoi état tɔgɔ de t'a la quoi état tɔgɔ t'a la société constitution ta i k'a lajɛ ko australien chinois Mali état t'a la état ta ye mun ye munna état ta tɛ fɔ an ye munna o y'an halala de ye o tɛ mɔgɔ ta ye an halala de don u ka état ta fɔ an ye état ta ye joli y'a la jɔrɔ ye jumɛn ye an tɛ 10% alu mɔgɔ mɔgɔ i bɛ 10% b'i da la lithium k'i bɛ 10% bilahi an b'i kɛlɛ o tɛ transition ko ye dɛ non o kan ka kɛ Amara mais o tuma an bɛ taa min o kan ka kɛ an bɛ taa min Mali kura la n'i y'a mɛn an bɛ ka transition soutenir an bɛ sogo de la an bɛ révéler ko est-ce y'a faamu ni Mali jara sisan insécurité mana ban k'an bɛna ale dugu jukɔrɔ nafolow bɔ ko Mali bɛna ale jɛ anw yɛrɛ b'a la don o don tunkarankew ka na ala jɛ an ka tila ka taa 10% 20% nin kan kelen kan a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn CNT a ye interpellation kɛ en même temps CNT ka fɛn dɔ kɛ u ka loi dɔ ta n'an tɛ 51% sɔrɔ fɛn o fɛn na u ka dugu jukɔrɔ nafolo u k'a to yen a bɛ ka dégâts min kɛ e ni ala cɛ sanu bɛ bɔ an fɛ yan non tiɲɛ yɛrɛ la anw bɛ 75 tonnes d'or produit par an anw bɛ taa juru ta FMI na cogo jumɛn na sa anw bɛ se ka taa juru ta FMI na 75 tonnes d'or président premier ministre a ka responsabilité a ye faransi gɛnni kɛ cogo o cogo n'an ma a sen da nin ko kan ka nin ko jɔ ka 51% d'a ma wala sɔrɔla a ma taama dɛ Amara a ka waati kɔfɛlen bɛ ka se dɔɔni dɔɔni an bɛ ka gɛrɛ o la nin b'a to an bɛna an ka 3e thème na n'o ye attaque cayara nin waati nin na Menaka Tombouctou mara la attaque dɔw kɛra nin waati in na yali insécurité ko de do wa ou bien surtout de tika jɔ ou bien mun de bɛ yen non attaque minnu bɛ ka kɛ actuellement c'est très normal ne ye zone de reconquête kɛ ani a sécurisation ka yɔrɔ sécuriser sa a ka fɔ ko terroriste jugubaw bɛ yen sisan nin lamini na Mali armée bɛ taa ka terroriste ninnu déloger terroriste fana t'u jɔ avion fana faga ten dɛ c'est-à-dire ni avion ye minnu faga kelen-kelenninw bɛ boli n'olu bolila olu bɛ to k'u ta kɛ u b'u dogo siradaw de la ni mɔgɔw natɔ don mɔgɔ kelen mɔgɔ fila u tɛ sɔn k'u jɔ hali armée a caman bɛ ka kɛ o kɛcogo de a tɛ ko Bamakɔ jɛsɛlen sisan u jɛsɛlen de don sisan mais hali ni y'a ta k'a lajɛ parce que digi kɛr'u la u tɛ se k'u jɔ armée ɲɛ quoi i t'a ye tuguni i t'a min tulo la i t'a ye ko mɔbilitigi 5 mɔbilitigi 20 k'olu bɛ ɲɔgɔn kɔ ko ka na Mali armée attaquer i ma faamu la yan ou bien mototigi parce que kabiri a bɛ moto tugu ɲɔgɔn kɔ radar b'aw repérer avion ma bɔ baara la sa tɔ bɛ kɛ de o bɛ se ka mɔgɔ 5 jɔ an fɛ mɔgɔ natɔ e natɔ dɔ bɛ se ka mugu ci la est ce que i b'a tigi ye mɔgɔ 2 i bɛ taa a b'i ko Bamakɔ filɛ nin yɔrɔ kɔni sécurité bɛ Bamakɔ nin ye Bamakɔ ta k'a lajɛ mais est ce que o b'a bali ko attaque misɛnnin dɔw par ci par là o ye vagabond misɛnninw est ce que donc an b'o phase de la quoi fɔlɔ phase min tun bɛ yen i b'a mɛn ko kanw nana est ce que i y'u ye k'u taar'u attaquer kan na ayi o kɔni yɛrɛ tellement que terroristes dɛsɛra quoi u kɛra fuwariw ye quoi u barika banna sisan u bɛ ka taa de ka taa population ka ɲɔgɔnmɛ ni fɛnw faga quoi u tɛ sɔn ni Mali armée ɲɛ ka kɛ 4 ye parce que n'u ɲɛ kɛra 4 ye u bɛ Masara ka sɔ kɛ ta la u tɛ sɔn ɲɛ ka kɛ 4 ye armée b'u kan sisan armée b'u kan armée de b'olu ɲini la olu bɛ dogoli de la tellement que u tɛ se ka mɔnɛ don armée la u bɛ taa baga population de kan i ma ye armée y'u bunte ka bɔ Anderbukan ala ma mɛn u bɛ terroristes alors que yen yɔrɔ kun contrôle ka gɛlɛn tellement ko Faransi ko k'ale dɛsɛra yen yɔrɔ la an t'a dɔn ni tiɲɛ don ou bien ŋaniya juguya de don wa k'ale dɛsɛra yen la zone des 3 frontières Mali a libéré tile kelen alors que u tun b'a fɔ an ye i bɛ taa mɔgɔ dɔw sigilen ye ko des spécialistes du Sahel kabiri ala k'u da u m'u sen cu Mali la la zone des 3 frontières c'est une zone très dangereuse a contrôle ka gɛlɛn i bɛ altercation ye k'a zone na bɔgɔw bɛ cɛ jani bɛɛ manamanakan de tɛ foyi dɔn a la Mali armée taara tile kelen ka territoire libéré wa an b'a mɛn o kɔfɛ ko yɔrɔ minɛla Mali armée la territoire sécurisé len don net parce que 3 frontières là u bɛ se k'u dogo ka bɔ ni minɛnw ye yɔrɔ fɛ quoi ka don n'a ye Mali territoire la donc an ye o parti occupé minɛn tɛ don an ɲin'a ma minɛn tɛ bɔ an ɲin'a ma en même temps Mauritanie o bɛɛ b'an ka contrôle kɔnɔ sisan Mali ni Mauritanie frontière attaque caman kɛra yen dɛ ni hakili b'a la fanga tɛmɛnlenw na a ye cɛ a tɛ ka taa n'a ye a tɛ sɛgɛn ayi i bɛ ka sɛgɛn ɔ sisan e b'a mɛn ko attaque bɛ kɛ Mali ni Mauritanie tuguni na parce que a yɔrɔ contrôlelen de kabiri i bɛ na i bɛ kɛ colonne de véhicule k'i n'i ka minɛn armée b'i ye yɔrɔ jan à 20-30 km avion bɛ wuli k'i bɔ baara la ka sɔrɔ i ni cɛw ma mugu ci ɲɔgɔn na avion bɛ wuli kama dɔrɔn a banna cɛ avion ninnu ye bonya d'an kan koyi a ye diɲɛ siran ye a ye terroristes ɲɛ malo an ma terroristes yɛrɛ u ye kuma min fɔ c'est à dire k'u kana regrouper de tuguni quoi n'u bɛ na attaque kɛ u bɛ tagama sen de la quoi
parce que o bɛ se k'u repérer gɛlɛya dɔɔni quoi mais al'o bɛɛ la u tɛ sɔn k'a kɛ jama ye dɛ mɔgɔ ka se mɔgɔ 50 ma cɛ 50 i b'a ye i bɛ repérer facilement donc minɛn minnu b'an bolo a b'an permettre an ka yɔrɔ sécuriser mais sécurité à 100% o tɛ diɲɛ yɔrɔ si la Amérique la ala ma mɛn o donna fusillade dɔ ma kɛ yen i y'a ye mais est ce que o kɔrɔ ye ko Amérique sécurisé len tɛ bi Mali territoire bɛɛ sécurisé len don insécurité fitininw de bɛ yen o bɛ taa i bɛ se k'a jate bandiya yɛrɛ quoi parce que ni développement fɛnɛ mana quoi wariko gɛlɛya bɛ mɔgɔ a caman na sisan i bɛ k'a ye u bɛ mɔgɔw ka fɛnw de minɛ u bɛ kariw lajɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ka wari de ɲini armée carilen de don kungo kɔnɔna la n'i bɔra Bamakɔ kɔnɔ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ i y'a faamu voilà armée carilen don donc zone tɛ yen bi a ka fɔ ko terroriste ye mɔgɔ 1000 nin yɔrɔ la ko armée tɛ se k'a libérer a b'a libérer n'a y'a libérer sisan zone tɔ sécurisé li tɔ minnu mana boli u dɛsɛlen bɛ taa attaque fitininw de kɛ ou bien ka taa mine ninnu placer o de kɛlen bɛ u ka stratégie ye quoi n'i y'a ye ni ennemi bɛ kɛlɛ la i b'a dɔn ko ennemi dɛsɛra cogo jumɛn na wagati min na n'a bɛ k'i attaquer population civile la ani wagati min na n'a bɛ ka mine placer parce que o kɔrɔ ye e ye combat i kɛlɛkɛɲɔgɔn i bolila an yɛrɛ quoi i bolila kɛlɛkɛɲɔgɔn ye est ce que i y'a faamu i bɛ mine bila pour que ka dimi don a yɛrɛ la ni cɛ o cɛ jamana o jamana ye k'i ka baara kɛ mine placer ou bien kɛlɛkɛla a dɛsɛra de parce que sisan a bɛ fɛ population de ka degun sɔrɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ population sécurisée fana tɛ se ka kɛ à 100%. Mali est combien de millions de personnes? En te son million mouambois. Armée effective. En te na au fort, mais beba don a effectif te au bord. Et s'il y a au dien robert. Ni population de kon armée kon et s'il y a femme voilà. Et Amérique flène à peu près au 600 800 millions et s'il y a femme au de personnes bon. Mais Amérique armée effective pratiquement à peu près 1 million yon. Oui, armée effective. Est-ce que 1 million c'est 800 personnes sécurisées à 100%? Est-ce que moi c'est la sécurité là? Donc ça en met aux conditions de qu'on a là, en met aux situations nous connaissons. Nous avons insécurité avec qu'elle au fur du temps, au fur et à mesure de la population mais c'est qui, on veut commencer au renseignement on dit, on veut m'en indiquer armée tout le monde, on veut que donne non dans la durée de quoi. On veut pas donner non il a fait un niveau là avec quelle donne non population on veut renseignement on dit donne non mais mi attaque pas kana quand kana dommage pas voilà on dit c'est qu'à tout n'est pas amara kumakan laban ni ka folikan laban kumakan laban sumana mais RFO ka technicien warabaw fo esiya famu mɔgɔ sɔgɔlen mana Gandi TV ka an bɛ u bɛɛ fo ka fɔ malidenw ye a y'aw hakili sigi espoir bɛ mais o t'an bali k'an tɛ tiɲɛ fɔ dɛ billahi an tɛ mɔgɔ soutenir nkalon kan lithium o de jamana jɔ ye lithium o jama o a exploitation a bɛ jɔ de a bɛ jɔ de a bɛ jɔ yanni ɲɛ ka sɔrɔ a la n'an tɛ 51 sɔrɔ o kelen tɛ dɛ ale ni sanu an bɛna wuli a kɛlɛ de la a dugu jukɔrɔ nafolo a bɛ jɔ de n'an tɛ 51 sɔrɔ an b'a dabila an tɛ se ka nin dugu jukɔrɔ nafolo an tɛ sanu to an fɛ tuguni anw tɛ jɛn n'a ye ka lithium to an fɛ ka jama to an fɛ k'an taa an bolo bɔ ko FMI ka juru don an na k'an t'an bolo bɔ Banque mondiale an tɛ juru ta u bolo tuguni an bɛ nin bɔ de k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka ressource la o de ye n ka kumakan laban ye. Merci Amara k'i fo k'i tanu i ka weleli i welela i nana weleli jaabi an b'i fo la kosɛbɛ 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 donc maliyɛnw ni de kun sɔrɔla an bolo bi halisa a y'a sɔgɔlen to page Gandi Media TV la a balimakɛ a n'a denkɛ de don halisa Zumana Kante wa salam.